जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपने एक ट्रेंड को ऑब्जर्व किया हो कि पाकिस्तान जो है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है, और इन टर्म्स ऑफ ये जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस हुआ है, जबकि इंडिया बड़ा एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है इसमें। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि इंडिया के अंदर जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, वो कॉन्टीन्यूसली मिडल ईस्ट की लीडरशिप के साथ इंगेज कर रहे हैं। अभी पता ये चला कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उनकी यूए की फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है जी, वेस्ट एशिया के हवाले से। इंडिया जो है उसने एक कंट्रोल रूम डेवलप किया है कि वो इसराइल फ़लस्तीन के इशू में जो है वो इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग इसराइल में होंगे डेफिनेटली, इसीलिए उन्होंने बनाया। लेकिन पाकिस्तान इतना आइसोलेटेड क्यों है? आपको पता है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो लास्ट टाइम स्टेटमेंट दी थी वो 7 अक्टूबर को दी थी। ठीक है जी, कि हम बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं मिडल ईस्ट की सिचुएशन को, और जो वहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ हो रही हैं इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, और हम इंसानी जानों के जो है वो नुकसान जो हो रहा है, हमें उसका बड़ा दुख है। पाकिस्तान 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, जो कि इंडिया भी बात करता है बाय द वे। इंडिया ऑल्सो टॉक्स अबाउट 2 स्टेट सोल्यूशन। ये नहीं है कि इंडिया ये कहता है कि द इजराइल हैज द सोल अथॉरिटी एंड इजराइल हैज द सोल पावर कि वो अपनी रियासत जो है वो स्टैब्लिश कर सके। सो वो कह रहे जिस तरह इंडिया पाकिस्तान भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, इंडिया भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। और जी हम कॉम्प्रिहेंसिव और लास्टिंग अमन चाहते हैं, इंटरनेशनल लॉ और यूएन और ओआईसी के रेजोल्यूशन को कौन मानेगा भाई? इधर लोग यूएन को नहीं मानते, ओआईसी तो खुद अपने रेजोल्यूशन को मानती नहीं है। पाकिस्तान पता नहीं कौन से ओआईसी के रेजोल्यूशन की बात करता है, मुझे तो समझ से बाहर है। और जी वायबल सॉवरेन स्टेट चाहिए फ़लस्तीन की, जो जनाब जो प्री 1967 के बॉर्डर्स पे जाए, ना लेना लिए गल्ला। ठीक है जी, और विद अल कुद्स अल शरीफ एज इट्स कैपिटल। ठीक है, ये एक पाकिस्तान की पोजीशन है। लेकिन आपने नोट किया हो और या नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जनाब इंडियन लीडरशिप जो है, पाकिस्तान ने 7 अक्टूबर को स्टेटमेंट दी है, इंडिया डेली इंगेज रहा है मिडल ईस्ट मुस्लिम दुनिया के साथ। डेली तौर पे इंडिया इंगेज है, डेली। इंडिया का जो एम्बेसी है उधर फ़लस्तीन में भी और इसराइल में, दे आर वर्किंग। सो आप, मैंने बल्कि इसके ऊपर ट्वीट भी किया हुआ है। ठीक है, और मैंने उस अपनी वहीं से बेसिकली मैं ये सारा देख रहा था जब सिचुएशन को, कि पाकिस्तान बैडली आइसोलेटेड है, इंडियन लीडरशिप मिडल ईस्ट में इंगेज है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इसकी लिवरेज जो है वो अरब स्टेट्स में भी है, इसराइल में भी और फ़लस्तीन में भी है, because the Palestinians have always respected Indian position. For the sake of keeping India happy, the Palestinian never annoyed for this, जिसे कहते हैं ना, जो फ़लस्तीनी है उन्होंने कभी भी इंडिया को अनॉय नहीं किया कि फॉर द सेक ऑफ मेकिंग पाकिस्तान हैप्पी। सो वो द पैलेस्टीनियन लीडरशिप, महमूद अब्बास हो, उससे पहले जितनी लीडरशिप है, दे हैव बीन वेरी क्लियर। तो इसीलिए मैं समझता हूँ द ट्वीट विच आई डिड वाज कि पाकिस्तान को, द पाकिस्तानी लीडरशिप, they need to completely re-engage with the Muslim world, and they need to re-understand that what kind of changes which are coming in the Middle East, we will need to understand those changes, and the Pakistani people should also be informed on that कि क्या तब्दीली हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक ये तासुर आता है जी कि मुसलमान जो हैं वो सारे इकट्ठे हैं जी, बिल्कुल जी इकट्ठे हैं। वो जी मुसलमान जो हैं वो बड़ी घायल है जी। ओ भाई, इंडिया और यूए की ट्रेड 120 अरब डॉलर के करीब होने को जा रहे हैं। इसराइल, यूए इज नॉट इंटरेस्टेड, इंडिया यूए ट्रेड 120 अरब डॉलर, यूए इज नॉट इंटरेस्टेड टू मेक पाकिस्तान ए पार्टनर ओवर इट्स $120 बिलियन trade partner को, rather than a partner who asks for $2 billion, $3 billion, $1 billion to keep it in the federal exchequer। वो हमारी बात सुनेंगे कि वो मोदी जी की बात सुनेंगे?
या वो डॉक्टर जयशंकर की सुनेंगे? सो उनको बड़े अच्छे से पता है कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं. इंडिया एंड यूएई दे आर फ्रेंड्स इन आर्म्स. बड़ी कुर्बत है, बड़े करीब से एक दूसरे को चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं और हमने क्या करना है. और पाकिस्तान को आप देख लें कि 4 दिन के अलावा कोई किसी मुस्लिम वर्ल्ड के किसी बंदे से पाकिस्तान की कोई इंगेजमेंट नहीं है. आप जाए पाकिस्तान के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है मोफा की वेबसाइट पे जाएं और उनके ट्विटर हैंडल पे जाएं, उन्होंने तो पता ही नहीं क्यों हो रहा है. वो तो खामोश बैठे हैं, वो तो अपनी पुरानी तस्वीरें ला रहे हैं कि जी वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है गए हुए हैं उधर के ही हैं, सेंट्रल एशिया गए हैं. अब सेंट्रल एशिया हमारे लिए रह गए और तो सानू साथ ही कोई नहीं, जो सीधी सी बात है. अब वो क्या नाम है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो 5-6 मुल्क हैं, तो वो जी बड़ा ज़बरदस्त है जी, हम तो बड़ा है जी, वो बड़ी खुशी है जी, हम बड़े मुसलमान भाई हैं जी, फ़लान है टमकान. पहले मेरा ख्याल है उसमें ईरान और पाकिस्तान थे एंड टर्की थे, अब उन्होंने कुछ साथ सेंट्रल एशिया के और ममालिक भी मिला लिए हैं. ठीक है जनाब, ये तो सारी हमारी सिचुएशन है, ये हमारे हालात हैं और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं. सो वे टू मूव फ्रॉम हेयर मेरी तो समझ से बाहर है कि पाकिस्तान की इस आइसोलेशन की क्या वजह है. क्या दुनिया को इस चीज़ का पता है कि यार ये लोग सीरियस नहीं है? क्या दुनिया को इस चीज़ का पता है कि इन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है? या कि पाकिस्तान में एक केयर टेकर गवर्नमेंट भी है, जिस केयर टेकर गवर्नमेंट ने पूरी कंप्लीट खामोशी अडॉप्ट की हुई है, फुल खामोशी, बोलना नहीं, आवाज़ नहीं कटनी है अपनी बाहर, जो मर्जी हो जाए दुनिया से, आवाज़ नहीं निकलनी. और करना भी है तो जिसे वो कहते हैं ना, बड़ा अजीब सी आवाज़, बड़ी अजीब सी आवाज़ निकालनी है. सो ये जो आइसोलेशन है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, उसकी वजह यह है कि हम अरब वर्ल्ड को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे. तो मैं जो विच पाकिस्तान अंदर मेरी जो राय है, अगर आप मुझसे पूछें, बिकॉज अरब वर्ल्ड को हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे वहाँ पे क्या हो रहा है, और हम अपनी आवाम को ये बताना भी नहीं चाहते कि वहाँ पे क्या हो रहा है. ये वो अरबी नहीं है जिनसे आप माजी में डील करते थे. ये अरबी जो है, ये आप ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से, कोलंबिया से, येल से पढ़ के आ रहे हैं. इनके बच्चे भी पढ़ के आ रहे हैं और इनको बड़े अच्छे से पता है कि हमने क्या करना है. दे डू नॉट कंसिडर OIC एज ए फोरम विच कैन रिजॉल्व देयर इश्यूज. आप यूएई और सऊदी अरब को जाएं, किस मुस्लिम दुनिया से अपना असला खरीदते हैं, या कौन सा ऐसा फैसला करते हैं जिसमें मुस्लिम वर्ल्ड को दे आर गोइंग टू इंगेज? कोई ऐसा मुझे आप बता दें कि जी ये फैसला है जिसको वो, जिसे कहते हैं ना, वो इंगेज कर. कोई एक फैसला बता दें, कोई वेपन्स की बात बताएं जो आप कोई मुसलमान दुनिया एक दूसरे से ले रही हो. द मुस्लिम वर्ल्ड हैज नथिंग टू डू एंड इज नॉट डूइंग एनीथिंग. ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आप देखें, आज वो सुनने में आया कि जो OIC है उसका कोई डेलीगेशन मेरे ख्याल है पाकिस्तान में आया हुआ है. उन्होंने कहा है जी कि वो इंडिया जो है वो 5 अगस्त 2019 से पहले वाली सिचुएशन पे चला जाए. एक डेलीगेशन जो जिसे वो कहते हैं ना, OIC का सेक्रेटरी जनरल आया हुआ, वो आता रहते हैं. उन्हें कहे ना फॉरेन मिनिस्टर्स बात करें इस टॉपिक के ऊपर, करते हैं फॉरेन मिनिस्टर इस पेपर. सो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की इतनी तेज़ी से जो आइसोलेशन हुई है, जिसे वो कहते हैं ना कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था. अब क्या मुसलमान दुनिया में किसी की लिवरेज है कि वो इजराइल को कह सकें? जब ताल्लुक ही कोई नहीं है तो कहना किसी को क्या है? इंडिया के पास तो वो ताल्लुक है, बट जारी बात है इंडियंस तो इंडिया तो नहीं चाहता. इंडिया का इस वक्त जो माइंड सेट है, वो लीडरशिप, वो कहे दबाओ हमास को. द मोर दे प्रेस हमास, द मोर दे आइसोलेट हमास, द बेटर इट इज फॉर देम, because that discourages all those groups in India who believe that they can have a freedom in Kashmir. So वो तो basically वो तासुर दे रहे हैं कि ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ हाल होना. And then how the social media, आपको पता है कि इंडियन मीडिया के बहुत सारे जो लोग हैं, they are in Israel to cover. पाकिस्तानी तो मीडिया अल्लाह के हुक्म ना कभी किधरे गया ही नहीं ना, इन बेचारों के पास पैसे ही नहीं होते. इन बेचारों के पास तो पैसे ही नहीं होते
کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور جسے کہتے ہیں نا انگیج کہاں پہ ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے. یہ تو صرف اپنے سیاستدانوں کو خوش کرتے رہتے ہیں تاکہ ان سے ایڈورٹائزمنٹ لے سکیں. یہ ادھر نہیں جاتے جہاں پہ کوئی رپورٹنگ وغیرہ کرنی ہو, کچھ نہیں یہ کر سکتے اس حوالے سے. ویری انفارچونیٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ورلڈ کو ریکگنائز کریں, مسلم ورلڈ کو سمجھیں, مسلم ورلڈ کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کمپلیٹ تنہا رہ جائیں گے. اور انڈیا جو ہے وہ آپ دیکھیں پاکستان سے زیادہ وہ ایجپٹ کے قریب, یو اے کے قریب, پوری جی سی سی آپ نکال لیں سب کے قریب ہے. ٹھیک ہے. اور ان چیزوں کو کیونکہ ابھی ہم کیونکہ ایک تو ہماری عادت ہے ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے, ایک بات. اور دوسری بات ہم جھوٹ بولنا اس لیے بھی نہیں چھوڑتے کیونکہ اگر سچ بولیں گے تو سچ عموماً ان پاپولر ہوتا ہے. سیاستدانوں کو تو سچ سکھاتا نہیں ہے. فارن آفس سچ بولتا ہوگا, فارن آفس پولیٹیشین کو بتا دیتا ہوگا کہ بھائی جان تبدیلیاں آ رہی ہیں, اپنی پالیسی کو اس حساب سے الائن کر لو. فیصلہ تو سیاستدانوں نے کرنا ہوتا ہے نا. دا بیوروکریسیز جاب اور دا منسٹری, ہماری جو فارن آفس کی جاب ہے, دیٹ از ٹو ٹیل ٹو دی گورنمنٹ کہ کیا تبدیلیاں آ رہی کیا ہے. آئی ایم 500% شیور, میں اس چیز سے بڑا کنونس ہوں کہ ہمارے فارن آفس نے ہماری حکومت کو بتایا ہوگا کہ پائن کی کرنا ہے تو کی نہیں کرنا. بٹ حکومت کی جان جاتی ہے, حکومت کو ایسا فیصلہ کر سکتی ہے. اور پچھلا وزیر اعظم ہوتا ہے ساڈا عمران خان, اور سارا دن جھوٹ بولتا سی. کس سینس کہ جی میں مسلمان دنیا کا لیڈر ہوں. وہ پتہ نہیں کیا لوگوں کو, مسلمان لوگوں کو یہ کیا چسکا ہے کہ ہمیں مسلمان دنیا کا لیڈر بننا ہے. کس چیز کا چسکا, میری تو سمجھ سے باہر ہے. کیڑے تساں لیڈرشپ لوے, پہلے اپنے گھر تے لیڈر بن جاؤ. باہر آپ نے کیا جا کے لیڈر بننا ہے. ایون کہ مجھے تو کسی نے اگلے دن یہ بھی بتایا کہ جو افغانستان کے جو ملا ہیبت اللہ ہیں, ہی ہمسیلف کانسیڈرز کہ جی میں مسلمان دنیا کا لیڈر ہوں, میں نے پہلی خلافت بنائی ہے. یہ جو لیڈرشپ ہم دراصل the governments, political class, political structures, they have failed to tell to the people in the Muslim countries کہ بھائی اس طرح لیڈرشپ نہیں بنتی, اس طرح نظام نہیں ہوتا جس طرح آپ یہ کر رہے ہیں اور اس طرح کہہ رہے ہیں. انج تھوڑا ہی ہونا ہے کہ جی تساں کہتا ہے کہ جناب آپ لیڈر ہیں تو آپ لیڈر ہیں. سو مسلمانوں کو یہ جو مسئلہ ہے نا, سو آپ دیکھ لیں, میں نے جو کہا نا آپ کو, ہمارے ہاں خاموشی ہے. اور صرف 7 اکتوبر کی ایک پاکستان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس, ایک پریس ریلیز 2.5 لینا دی, 4 لینا دی کر لو, چلو اس کے بعد خاموش. اور آپ انڈین منسٹری فار ایکسٹرنل افیئرس پہ جائیں اور ان کی ذرا ایکٹیویٹیز چیک کریں کہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کی, اور وہ کیا پلان کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. اور اسرائیل کے حوالے سے, کینیڈا کے حوالے سے, ہر طرف سے وہ ان کی تیزی ہے, ان کے کام میں تیزی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا تنزانیہ کی پریزیڈنٹ آئی ہوئی تھی. سو انڈیا نے پورے کے پورے جو مسلم ورلڈ ہے اس میں اپنا پنجے گاڑ لی. ان کو سمجھ ہے بھائی ہم نے کرنا کیا, ان کو سب کو سمجھ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ان کو اس چیز کی بڑی اچھی سی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس حوالے سے ان کا فارن آفس بڑا انگیج ہے. میں تو کہتا ہوں اتنے ان کے فارن آفس نے پریس ریلیز جاری کر دی, اتنا میڈیا انٹریکشن کر دیا, ان کی لیڈرشپ. سو وہ کہہ رہے ہیں جب ہم تو اس خطے کے بندے ہیں. اگر انڈیا I2U2 کا ممبر ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا کو جو ہے وہ نہیں کیا انہوں نے, وہ کیوں نہ مڈل ایسٹ سے انگیج کریں. سو بینگ این I2U2 ممبر, انڈیا ہیز انگیجڈ ود ان کے ساتھ, کیونکہ انڈیا اور UAE جو ہے وہ تو جوائنٹ ڈرلز کرتے ہیں. سو انڈیا از ان اے کلب ود دوز عرب اسٹیٹس ہو آر پرو ویسٹ. سو پرو ویسٹرن عرب اسٹیٹس, انڈیا, دے میک اے بلاک. اور پاکستان کس بلاک میں کھڑا ہے؟ چینی بلاک, جس بلاک کی سمجھ ہی کوئی نہیں. جس بلاک کی سمجھ ہی کوئی نہیں, یہ بلاک کہڑے پاسے جاندہ ہے پہ تو کی بولتا ہے پہ, اور یہ خاموش کیوں ہیں, یہ کر کیا رہے ہیں اس بلاک میں لوگ. سو میں تو اس چیز کو سمجھ رہا ہوں. میں 2-3 دن سے یہ اس ٹرینڈ کو مانیٹر کر رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کرنے کیا جا رہے ہیں, اور یہ کیا ڈائریکشن لیں گے, اور یہاں پہ ہونا کیا ہے, تاکہ ہمیں پتہ تو چلے. So I have seen Indian Foreign Office and Ministry for External Affairs and Indian political leadership more active in this conflict as compared to Pakistan's جو ہے وہ ایک خاموش آئسولیٹڈ, بالکل آئسولیٹڈ قسم کی اپروچ ہے ہماری. ٹھیک ہے جی.
اور ظاہری بات عرب ورڈ بھی ہماری کوئی نہیں سنتی ہم، کیونکہ اس کو سمجھتے ہیں یہ عرب ورڈ کا یہ عرب لیگ کا مسئلہ ہے. او آئی سی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں جی ہماری کشمیر کا مسئلہ ہوا تھا تو عرب لیگ نے ہم کیوں بلائیں اجلاس، خان دیو نے کوٹ. یہ دس از واٹ آئی بلیو. میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر آج سعودی عربیہ کوئی ملک بلاتا ہے او آئی سی کا اجلاس فارن منسٹرز کا، ٹھیک ہے، سننے میں آیا تھا کوئی اجلاس انہوں نے بلایا ہے، تو وہ بلائیں گے تو پاکستان کہے گا جی ٹھیک ہے کشمیر کا مسئلہ بھی رکھو ساڑا، اسی آ رہے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ وہ جب اجلاس بلائیں تو کہیں جی 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ہے، وہ پہلے ہی دس دیں دوجے مسئلے لے کے پاکستان یا دوجے تیجے لے کے نہ یہ ان چیزوں کو سمجھے. ٹھیک ہے، تو جب عرب ورڈ آپ نے یا مسلم ورڈ آپ نے جو کور ایشو سے ہل گئی اور ہم عرب ورڈ آگے نکل گئی ہے، مسلمان باقی پیچھے رہ گئے، وہ اپنی ڈائریکشن انہوں نے ساری سیٹ کر لی. تھینک یو.